So what's up guys, this is Earning Apps Review. Sa video na to guys is tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng multi-space na app dito sa Crazy Dogs para hindi na kayo mahirapan na mag-invite pa sa inyong Facebook account. So dito guys is pupunta tayo ng Play Store, no? Yan. Ilagay nyo lang yung multi-space. Then, click install dyan. Mababasa nyo naman yung multi-space guys. Yan. Install nyo lang. Then, wait lang. Mabilis lang naman yan guys. Then, yan. May lumalabas sa akin security scan guys para secure lahat ng app na ida-download ko. Then, click to open. Then, start. Then, sa settings nyan guys is may i-allow nyo lang yung permission. No? Yan. Then, pagka-back nyo, pagka-allow nyo, automatic mapupunta kayo dyan. Tapos, click nyo lang yung Facebook tsaka Crazy Dogs, no? Yan lang po yung i-click nyo. Yan. Yung FB tsaka Crazy Dogs lang, guys. Then, kung gusto nyong maraming app na Crazy Dogs, no? And Facebook, pwedeng-pwede yan. Basta click nyo lang yung plus. Then, ganun pa rin, guys. Pindutin nyo lang yung Facebook tsaka Crazy Dogs, no? Yan. Facebook tsaka Crazy Dogs. Gagawin nating 5 yung atin, no? Tagli 5. 5 Facebook tapos 5 Crazy Dogs. Para marami tayong ma-invite na friends dyan sa Crazy Dogs. In your own account. Gawa lang kayo ng FB. Yan. Then, fill up the information dyan guys, no? So yun guys, pagkatapos nyo makapag-login, yan. And back nyo na yan. Then punta kayo sa Crazy Dog. Yung 1 lang din para may palatandaan kayo. Anyways, bawal yung Google login dyan guys. Only Facebook lang. Yan. Kung makikita nyo, no? Yan. Then click continue. Yan. Wait nyo lang siya guys. Loading. Then dyan, maglaro lang kayo ng isa. Yan. Napaka basic lang siya laruin guys. Pero pag nasa mataas na level ka na, pahirap na siya ng pahirap. Dinadagdagan yung mga beast dyan. Yan. Then, input nyo lang dyan guys yung ID ng isa nyong account. Guys, dito papakita ko yung second account ko, no? Binak muna natin. Yan. Waiting to the only. Okay, happy to accept. Then, papakita ko sa inyo kung ilan lang yung invite friends ko. Tandaan nyo guys, dalawa lang yan Yan, 2 lang. Okay. So, punta tayo dun sa Crazy Dogs 1. Kung saan nyo nilagin yung pinakaunang account na ginawa nyo. Then, lagay nyo lang yung ID nyo sa main account nyo, no? 147-461-78, submit. Then, may makuha agad kayong 400 cash. Kung mapapansin nyo, 410 agad, no? 0.87 yung cash natin. Yan. Tignan natin guys sa main account ko kung legit nga ba, no? Kung nakakatulong ba tong multi-space dito sa Crazy Dog. Natin tong invite, no? Then makikita nyo guys, 3 na yan, no? 3 unwanted friends, no? Ayun, no? Nakikita nyo. Ibig sabihin yan guys is nakakatulong nga itong multi-space dito sa Crazy Dog. Legit nga na nakakatulong itong multi-space. Don't forget to like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang update sa mga lalabas kong video.